ଏହି କଲରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତୁମେ ସେଇ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଉଗ୍ରସେନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛ ମୋ ଭଗ୍ନିଙ୍କର ମଧୁରା କ୍ଷୀରଟି ମୋ ରକ୍ତରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛ ନିଆଁ 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 ପେ ଆରେ ଆସ ରକତିଆ ଟୋକା ଯଦି ଆସ ପାଳଗଦା କଡ଼ରେ ଲୁଚିଛ କଣ ବେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସ ଚୁଡ଼ା ଦମ୍ପତିରେ ଡାକୁଛି ରେ ଆରେ ବାହାରି ଆସ ଆବେ ଶୁଣ ଏ ଚୁଡ଼ା ଭାବିଅଛ ମତେ ମନେ ମନେ ଅଗା ବକା ଶକଟା ଭସ୍ମାସୁର କଂସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାଇଁ ଚୁଡ଼ା ମୋ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଜରାସଂହର ପୁତ୍ର ମହାମର୍ତ୍ତ ଆସ ଆସ ଦେଖିଛ ତୁମ ଦାନବ ବିନାଶର ଶକ୍ତି ଗୌଡ଼ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ধ্বংস করিদেবি তোমার বংশকে দেখা তোমার বেঙ্গ শামুকা গেন্ডা খ্যাপাটি সোড়া তোম পাটিরে যদি মু এক দুই ন করিছি চূড়া মো না কি চূড়া দম্পতি আরে আসে দেখো 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 আরে আসে তোম পাটিরে যদি বাচ্চাটা ঘুরাইছি সিংহকে মশাটা ঘুরাইছি সর্পকে আরে দেখো 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 তুই সেই গোপবাসী পাগল এখানে আবে চুপ লুচি যা লুচি যা লুচি যা সিংহ আসছে করে প্রলয় করছ না সে তোমাকে খাইদেব আবে লুচি যা লুচি যা লুচি যা গোপবাসী পাগল আবে তু মতে দেখাউছ ভয় বারম্বার ঘণ্টা হই শাশুছ চলনে মোহর তু সেই কন্যের অনুচর নয় গোপবাসী পাগল মরিবু বে তো অছি মরিবু তো শানি তো গর্বরে আজ্ঞা আজ্ঞা একু দিয়ন্তু কঞ্চা চূড়া চূড়া জমা গুড় মিশাইবে নেই তো সত্য কহিছু রে চূড়া কালে মিঠা হয়ে যাব চূড়া কঞ্চা মরিব মরিব এই পথ পাগলটা তো বারম্বার ঘণ্টা হই সাজেছ চরণে মানি দেবি দে ମୁଁ ସେହି ଜରାସଂଘ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ଦ୍ଦଳ ଚୂଡ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା ଚୂଡ଼ା ଯେତେ ଗୁଡ଼ ସେତେ ମିଠା तुमको से मारी दब कन्हई आपको तो मारी दे पापी बालक कन्हई आसीगला मारी पापी बालक मारी दे कन्हई एमान को तो मारी दे मौसई कन्हई पुत्र सांब ये चूड़ा गुड़ सहित ये पाचिला आंब चूड़ा मु जा देखो आज भारी मजा चुप कर आंब नुहे मूर्ख
ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ସାହସ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛ ବଦ୍ଧ କରିବ ତୋ ପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧ କରିବି ବଦ୍ଧ ଆରେ ଦାନବ ତୋର ଏଡ଼ିକି ଗୌରବରେ ଆରେ ଦାନବ ତୋର ଏଡ଼ିକି ଗୌରବ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାଣ ଯିବ ରେ ନରକ ପୁରରେ ପାତନ କାଲିଆ କଣ୍ଢେଇ ବଧ କଲା ଭିତା ମୋର କାଲିଆ କଣ୍ଢେଇ ବଧ କଲା ଭିତା ମୋର ମମତା ଜଣାଇ ମାତୁ ଚକୁ ଧରି ତୋର ମୋର ପଥିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାର ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାର ପାଇଁ ଜନମୀ ଅଛନ୍ତି ପିତା ମୋର ପରେ ଭୂଇଁ କେହି ନାହିଁ ରେ ତ୍ରିଭୁବନ ରଖିବାକୁ ନାହିଁ মহাপরাধী শত্রু বংশ আমবুল মহাপরাধী বংশ শত্রু আমবুল শপথ করছি মহি নরখিবি অংশ নাশ চিবুয়া রে আস্তে উঠাইলে সপরে এই মূর্খ মহামর্দল তাতে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দেব গৌড় পুত্র সম্ভ মরিবু বে ମୋ ସେହି ଜରାସନ୍ଧ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ଦଳ ତୋତେ ବଦ୍ଧ କରି ନେବି ଅପମାନର ଚରମ ପ୍ରତିଶତ ଚୂଡ଼ା ଚମ୍ପତିର କେମିତି ଲାଗିଲା ଚୂଡ଼ା ଚୂଡ଼ାରେ ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ ସେତେ ମିଠା পুত্র সম্ভ ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଗଲା ତୁମର ସେହି ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ମରିବୁ ବେ ଆରେ ଦେଖା ଓ ଅଛି ମରିବୁ ଓ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଘରେ ତମ ପାଟିରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି 1 2 ନ କରିଛି ମୁଁ କି ଚୂଡ଼ା ଚମ୍ପତିର ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ଚୂଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମରିବ ଏ ନିର୍ପଥ ପ୍ରସନ୍ନଟା ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣି ଶୁଣି ମତେ ମାରି ଦେଇଛି ପାଦରେ ମାଇଲା ମୁଁ
ଜରାସନ୍ଧ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ଦ୍ଦଳ ମାରିଦେବି ରେ ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି ମୋ ସାରି ଦଖଲ କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ନା अरे दानव एरे गौरव गर्व होई धरु चंद्र मानव अरे दानव भावना तो भांगी रवि आज माटे में भावना तो भांगी रवि आज माटे में उग्र सेना कुदेलु तोरा भाबा अरे दानो मथारुले लिपि हटे देलु संपर्क गोसाई बोलम अग्नि पथा कुदेलु रे बंध अरे दानव पुत्र बध କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ पुत्र बध କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ମରଣକୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ଏ ଭାବ ଆରେ ଦାନବ ହାତରେ ମାରି ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଦୁଇଟାକୁ ବଧ କରିବି ବଧ ନେବି ମୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ କାରଣ ମୁଁ ଜରାସନ୍ଧ ପୁତ୍ର ମହାମର୍ଦ୍ଦଳ ଏମିତି ଲାଚିଲା ମହାମର୍ଦ୍ଦଳ କହି ମତେ କରିଥିଲୁ ନିର୍ଧମ ପ୍ରହାର ଆଉ କହିଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚୂଡ଼ା ଠିକ କହିଛି ତୁ ଖାଲି ଶୁଣ ଚୂଡ଼ା କଣ କହୁଛି ଆଉ କଣ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କହିଯା बाबू कहले हई मूर्ख महामर्दल ए कृष्ण पुत्र शांब आज तते देव उपयुक्त शिक्षा गरुड़ पुत्र जानबू प्रकृत केमिति लागिला कहीं कहला ना छोड़ा कथा कहूँ लोका प्रहार लोका छोड़ा କହିଲା ନା ଚୁଡ଼ା ଏଇ ମୂର୍ଖ ମହାମର୍ଦ୍ଦଳ ଆରେ ଲୋକା
माग माग क्षमा भिक्षा धरी पिता असंभव सब संभव ए जरासंध पुत्र मागिबा पड़े गोठाए पाथ धरी नई मागबे ए कथा मागबे लोका प्रहार तू আজি कथा परी मागिबू बाबू कहलु माग बाबू कहलु आई मूर्ख महामर्दन बाबू कहले माग क्षमा भिक्षा धरी पिता चरण नई संभव माग ए चूड़ा बाबू कहले माग ए चूड़ा आज्ञा मु कौन कहूली कि आपण कोंतु सतरे गुड़टा पाइनि बोधे तेणु एटा को मीठा लगुन जनता के जनता ठीक अच्छे जनता के बस जाओ निर्बोध दानव काहे की कहलु ना फेरी जाओ तो मगध राज्य को आउ दिने न आसिबू मथुरा कटक अरे जाओ अरे जा अरे जा 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 केमिति लागिला कहबू जा चूड़ा केमिति लागिला कहबो जा चूड़ा आज्ञा नहीं बाबू कहले ना आखु कैसो ए सम्मोठा मते करिछि निष्ठुर प्रहार नेभिरे चूड़ा मो निश्चय अपमान रवि चरम प्रति गौड़ पुत्र सम्भ ए कथाटा अखा परी लाखि रहिला मोर आखिरे नेपी अपमानर तुम ठारू चरम प्रतिशत जरासंध पुत्र महामर्द अरे जा चूड़ा जा जा चूड़ा केमिति लागिला चूड़ा आई सुकिला बड़ बड़ अरे जा 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 अरे जा रे आपण को नहीं ताकू तो कहू जा रे मत केमिति लागिला कहबू जा अरे जा बे तू कौन भाविलु कि रे कुमार आंब को आंब नुह मूर्ख कह से आंब नहीं आज्ञा प्रकृत रे मोर भूल हो गला आज्ञा केमिति भूल है नहीं आज्ञा कान धरछि आउ मो जीवन रे भूल हो नहीं भूल तो सीए कला तू कहीं कान धर नहीं खराब भाविल कि काहाकू मते तू कौन मो मामू पुओ भाई की मु तते खराब भाबी नमस्कार काहाकू आशीर्वाद करूची बुढ़ाटे ही थाओ हां हां अरे जा कुआरे कहबू जा केमिति लागिला आय ता कथा सीए कहबो ताकू केमती लागिला तू तो किछि खाइनु तते जे पचारिबो केमती लागिला तू कोन कहबू बापा रे तोते सत मते मिछ मु आज कल्याण करछि पाटिरो अभिशाप बाहरी बड़ियो वृद्ध लोक मु एठारु एथर विदाय नेबी बाप तुमे भलो आमे आउ तू तो बायाटा है कला वृद्ध लोक बे मूर्ख लंका जेते पाचिले सेते राग तेणु तू जेते वृद्ध होचु तोर सेते मंद कर्म बाहरछि है आज्ञा चूड़ारे केते गुड़ लागे सेटा मु तते एबे देखे दो बोले मोर आने आउ कोन गां वाला कराने प्रकृत रे मत माड़ देलु कि रे तू केमती जानलु कि रे कोन एमिति गोटा गोटा करी काटुची ता माने गुड़ पाइला ना पाइनी नाइ मते बळौची बळौची नाइ जहा गुड़ खांती बयस आनिक बढ़ी गलानी तो ना ताकू बळेला बोली से पळेला से सब आउ देह रे जाउ नै
କଣ ଯାଉନି? ବେଳ ଆସିବ ମୁଁ ଆସିବି ମାଗି କରି ଖାଇ ଦେଇଯିବି। ହଁ ତୁମ ବଡ ଜବରଦସ୍ତିଆ ପିଲା। ତୁ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବୁ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କିଏ ଦଳିବ? ନାଇଁ ଆପଣ ଦଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦଳିବି ତ? ମୁଁ ସେଇ ଦଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ ସବୁ ଫାଟିଯିବ। ଫାଟିଯିବ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ ସବୁ ଯିବ। ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ କଣ ତ ବୋପା କହିବ। ଅଭିଶାପ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡେ ମତେ ମାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ରେ। କଣ ମାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ନା କଣ? ଯା 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 ମୋର ଆଣେ ତୋ ମା ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୂଜିଥିଲା ରେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ହଁ ହଉ ଏତେ କିରି ମୁଁ ତୋରି ପଟିଆ କହିଲି ମତେ ମାଡ଼ ନା। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଦବା ଲୋକ। ମୋ ନା ପୁରା ଚୁଡ଼ା ଚମ୍ପତିରା।